मडगाव शहरातल्या सुप्रीम सिटी सेंटराच्या क्लाउड किचनात शुक्रारा उजो लागलो. क्लाउड किचन बेकायदेशीर आसा अशें शॉप ओनरान म्हटलां. अजापाची गजाल म्हटल्यार चवथे माळये वयल्या किचनाक उजो लागलो हे बिल्डिंगेंतल्या लोकांक खबरूच नासलें. फायर फायटरांनी सांगलें हो उजो चवथे माळयेर अन्न प्रक्रिया करपाच्या किचनाक लागलो. खावपाची वस्तू आनी कड्डणय जळ्ळें. सांज वेळार पावणे 4 सुमार हो उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसूं येता अशें फायर ऑफिसरांनी सांगलें. ही इमारत वेवसायीक आशिल्ल्यान फायर हिडन सिस्टमीचो वापर करपाक जाय आसलो. वेळारच पावले म्हणून व्हडलेंशें लुकसाण जालें ना, फायर ऑफिसरांनी सांगलें. 3:45 आमकां कॉल येयल्ली. आमकां एड्रेस कुंडी पेट्रोल पंपाक दिला शॉपाक म्हणून. सो शॉपा म्हाका शॉपाक म्हणून दिला. हे सुप्रीम सिटी सेंटर उजो लागला. तो स्मोक भायर सरतालो तो 4th फ्लोर हे सुप्रीम सिटी सेंटराचे. आनी तेंचे फूड प्रोसेसींग आनी गेले सामान हेजे विकपाचें ग्रोसरी तेजे हें आसता. एक्चुली ही कमर्शियल बिल्डींग नॉट रेजिडेन्शियल. हांवें पयलीं म्हणल्यार रेजिडेन्शियल म्हणून कित्याक आतां ऑफिसूय लागना ते रेजिडेन्शियल लागना रावल्यार रेजिडेन्शियल लागता. सो हेका फूल हायडन सिस्टम आहा फायराचो. जेन्ना उज पेटलो ऑपरेट करपाचो आनी एक्सटिंग्विशर आहा आनी तेणी ऑपरेट करपाचो फायर ब्रिगेड येयच पयलीं. ओके आमकां दवरपाक तो स्प्रेड जायना जावपाक हें पयलें मेन आसता. हां इमिजिएटली तेंचो लोकांक अलर्टूय करूंक जाय. कोण भायर सरलो ना उज लागला म्हणल्यार. हां कोणा अलर्ट जाला कितें तेणें हेंय मारलो ना मॅन्युअल कॉल पॉयंटूय हें केलें एक्टिवेट केलें ना. सो तो उज लागला तरी आसतना किचना लागलो. तो किचन तेंचें इलेक्ट्रीक हें आसलेलें तेंच जळलां. आनी तें बंद जाल्लें. एक्चुली शॉप बंद वयर तें बंद जाल्लेलें तेंचें ओपन आसूंक ना. सो तेणी कोणें सांगलां ताका आनी ते प्रमाणे तो आयलो आनी आमकां कॉल दिलें. सो आमकां ते कॉला प्रमाणे आमी आयले कुंडी पेटोवन चोयले हायरस बिल्डींग. ओके आनी हायडन सिस्टम तेंचो आहा. तो आजून आमकां पंप आहा तो ऑपरेट करूंक जावंक ना. आतां आमी सोदता तो हायडन पंप खंयच्यान तें घायला तें आमकां कळोंक ना. तो इम्पॉर्टंट आसता. हय तो इम्पॉर्टंट आसता. आतां चॅक करूंक जाय वयता एनओसी तेणें रिन्यू केल्या ना. एलपीजी गॅस कनेक्शन ते गॅस टँक आसतलें. एलपीजी गॅस टँक आसा तितूंतल्यान ती रिले जाता. वयर ते बेश्टे वचून तितूंतल्यान रिले जावन तेका आसता. पण सगळो वयर गॅस दवरिना चड. आनी उजो लागल्यार चड ते इलेक्ट्रीक वायरींग आहा ताका पेटलो आहा. लायटी तो ओवर इलेक्ट्रीक शॉर्ट एक्चुअल कॉज कितें आहा ते ओवर शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता. ते बंद आशिल्लें. लॉस कितले लॉस तुका अजून एस्टिमेट करूंक ना. व्हडलेशें तेंचें लॉस जावंक ना. म्हणजे ओन्ली फॉर ब्लॅक आवट जाला. तो स्मोक जाता कार्बन सगळें कार्बन ब्लॅक आवट कार्बन सगळें स्प्रेड जाल्लो आहा. आनी ताका वचप तेणी वेंटिलेशन करूंक ना. आमी वचून तेणी आमकां तेणी वचून इमिजिएटली ते वेंटिलेशन कितें ते हाडटा फूड प्रोसेसींग ती ऑनलायन कितें सप्लाय करता ते. क्लाउड किचन बेकायदेशीरपणान चलता. 3 ते 4 हजार लोकांची जेवणां हांगा तयार जातात. हे बिल्डिंगेंत अशें आस्थापन चलो नजो. 6वे माळयेर ऑफिस आसलेल्या एका शॉप ओनरान सांगलें. These are factories which are operating. This is not a hotel. Cloud kitchen on 1st and 4th floor which are operating. This is cloud kitchen. These are cloud kitchen which serve more than 2,000 3,000 people over a weekend. 3,000 4,000 लोकांक खूब जेवण सपोज करून दिता over a weekend. कितले जातले लोकांक फॅक्टरी चलयत कोणें दिला परमिशन? सोसायटी कडल्यान सुद्दां तांचे कडेन परमिशन ना. सोसायटी नासतो ते ऑपरेट करता. सोसायटी आतां केल्या चेअरमॅन कोण आतां केले सोसायटी मेंटेनन्स सोसायटी आसा आतां केले. पूण आय रन एन ऑफिस ऑन द 6th फ्लोर. म्हगेले भुरगे आज रातचे ते काम करताले. 6 गर्ल्स वर देर 4 बॉयज वर देर. तांकां वास आयलो म्हणून हांव चार्टर्ड अकाउंटंट. कोण एमसीबी कोणी अलर्ट करूंक आमी अशें ऑफिसान नाशिल्ले तांकां कळ्ळें पयलीं हांवें ताका फोन केलो. तुमी म्हणलें पयलीं भायर सरा. पयलीं भायर सरपाक काम सेफ्टी पयलीं वापस सेफ जावपाक पयलीं भितूर गेल्यार प्लेस मूव जाल्यार भायर सरप आमकां डिफिकल्टी जाल्ले तेंकां रेस्क्यू करपाक जावपाक हायरस बिल्डींग.